निगरान हुकूमत और अस्करी क़यादत की माशी पॉलिसियों के समरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। कारोबार के आगाज में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 60,613 पर ट्रेड कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ आज से कुवैत का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। पाकिस्तान में ज़रूरियात ज़िंदगी की कम कीमत, रिहाइश, किराया, रोज़मर्रा की अशिया और ग़िज़ा और मकामी अफराद की क़ुव्वत ख़रीद पाकिस्तान को दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क बनाती है। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जिनके रिहायशियों के पास माशी मुश्किलात के बावजूद ज़िंदगी की बेहतर सहूलियात मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ आज से कुवैत का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। वली अहद शेख मशअल अल जाबिर अल सबा और वज़ीर-ए-आज़म शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा से मुलाकातें होंगी। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शुबों में ताउन के मुआहिदे होंगे। अफराद क़ुव्वत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मादनियात, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, तवानाई और दिफा के शोबे में मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में अरबों डॉलर के मुआहिदे। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की शिरकत। तवानाई, पोर्ट ऑपरेशन प्रोजेक्ट्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, लॉजिस्टिक्स, मादनियात और बैंकिंग एंड मालियाती खिदमात के शोबों में सरमायाकारी की जाएगी। गजा में आर्जी जंग बंदी में 2 रोज़ की तौसी। मुआहिदे के तहत मजीद 33 फ़लस्तीनी कैदी और 11 इसराइली यरगमालियों की रिहाई। मजमूई तौर पर अब तक 150 फ़लस्तीनी कैदी और 50 इसराइली यरगमाली रिहा हो चुके हैं। सहूनी फौज की दहशतगर्दी जारी। मकबूजा मगरबी किनारे से मजीद 60 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। लाहौर हाईकोर्ट ने तिजारती सरगर्मियां रात 10 बजे बंद करने की हिदायत कर दी। निजी इदारों और बैंकों समेत हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। आलूदगी के बायस डी सील होने वाले इंडस्ट्री यूनिट्स को दोबारा सील किया जाए। अदालत का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस। आइंदा समाअत जुम्मे को अडियाला जेल में होगी। समाअत जेल में ओपन कोर्ट होगी। मीडिया और पब्लिक को भी शिरकत की इजाजत। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का फैसला। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में पार्टी टिकटों की तकसीम। राब्ता कमेटी का इजलास जारी। सेनेटर परवेज रशीद, मलिक इब्रार, अताउल्ला तारड़ और हनीफ अब्बासी इजलास में शरीक। मेट्रोपॉलिटन और कैंट समेत रावलपिंडी की 5 तहसीलों से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। वजारत कौमी सेहत की जेर निगरानी मुल्क भर में पोलियो मुहिम जारी। 4 करोड़ 43 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम का मकसद पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मामारों को उम्र भर की माजूरी से महफूज रखना है। वायरस के मुकम्मल खात्मे तक कोई भी बच्चा पोलियो वायरस से महफूज नहीं। बच्चों को लाजमी पोलियो से बचाव के कतरे पिलवाएं। वफाकी वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 1493 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों पर मुश्तमिल 393 खानदानों की अपने वतन वापसी। अफगानिस्तान वापसी जाने वाले बाशिंदों की कुल तादाद 2,56,000 से तजावुज कर गई। कोयटा की अवाम का रुखसत होने वाले महाजरीन के लिए दुआओं और नेक ख्वाहिशात का इजहार। अब अफगानिस्तान में अमन है। जाने वाले अफगान शहरी अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करें। शहरियों के तासुरात। 1971 की जंग
30 लाख बंगालियों के कत्लेआम, 2 लाख खवातीन की इस्मत दरी और 93,000 मुसल्लह अफवाज के एहलकारों को जंगी कैदी बनाने की मनगढ़ंत कहानियां गलत साबित। अफरा सयाब, अब्दुल मोमिन चौधरी, डॉक्टर जुनैद अहमद, इकराम सहगल और शर्मिला बोस जैसे नामवर मुसन्निफिन की तहकीक ने भी इन इल्जामात को गलत और फर्जी करार दिया। 1971 से जुड़ी मस्ख शुदा तारीख पर आज भी बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जाता है जिसका जमीनी हकाइक से कोई ताल्लुक नहीं। डिस्ट्रिक्ट राजनपुर के तलबा और तालिबात का पाक फौज के साथ एक दिन, यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, शोहदा की बुलंद दर्जात के लिए खुसूसी दुआ की, तलबा को पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियों के बारे में ब्रीफिंग। पाक फौज से हम बहुत ज्यादा मुतासिर हुए, शोहदा की कुर्बानियों की बदौलत आज हम एक आज़ाद वतन में जिंदगी गुजार रहे हैं। पाक फौज किसी भी दुश्मन का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखती है, तलबा की गुफ्तगू। अमेरिका में भारतीय सफीर तरनजीत सिंह के खिलाफ नारे, न्यूयॉर्क के गुरुद्वारे में सिखों ने आड़े हाथों लिया। भारतीय सफीर किसी भी सवाल का जवाब देने में बुरी तरह नाकाम। हिंदुस्तान ने खित्ते में हमेशा दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को हवा दी है। मोदी सरकार कत्लो गारत के जोर पर खालिस्तान तहरीक को दबाना चाहती है। सिख बरादरी अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी और मैं हूं शाहिद नसीम। अहम खबरें आपने मुलाहिजा की। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको आगाह करेंगे निगरान हुकूमत और अस्करी क़यादत की माशी पॉलिसीज के समरात स्टॉक मार्केट पर असरअंदाज हो रही हैं। स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है, जबकि 100 इंडेक्स 60,600 से ज्यादा पर ट्रेड कर रहा है। इसी हवाले से मजीद अपडेट लेंगे कराची से स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास से। जी ज़मीर अब्बास, हमें अपडेट कीजिएगा। मुल्की मौशी सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि बेहतरी आ रही है और काफ़ी दिनों से अच्छी खबरें हमारे सामने आ रही हैं। क्या वजूहात नज़र आ रही हैं और यहाँ के जो मुकामी सरमायाकार हैं वो किस तरह से देखते हैं हुकूमत की पॉलिसीज़ को? जी बिल्कुल, स्टॉक मार्केट में आए रोज़ नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। हमने देखा कि इस नवंबर के महीने में ही तकरीबन 7 से 8,000 पॉइंट्स का इजाफा अब तक हो चुका है, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। इससे पहले कभी भी एक महीने में इतने ज़्यादा पॉइंट्स का इंक्रीज़ नहीं देखा गया। उसकी जो मेन रीज़न ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है, इसकी जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो पॉलिसीज़ हैं उस पर एतमाद का इजहार किया जा रहा है इन्वेस्टर्स की जानिब से और सरमायाकारों की जानिब से। ख़ास करके अब देखें कि जो पॉलिसीज़ की कंसिस्टेंसी है, एक तो उसको सराहा जा रहा है, दूसरा कि जो निगरान हुकूमत ने सरमायाकारी के फ़रोग के लिए इकदाम किए हैं। खास करके जैसे अभी जो निगरान वज़ीर आज़म इस वक्त यूएई में मौजूद हैं, उन्होंने 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी के जो मुआहदे किए हैं, उससे पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम के नए जो है वो दौर का आगाज़ होगा। और यही काफ़ी टाइम से जो इन्वेस्टर्स थे या जो सनतकार थे वो यही इस चीज़ का एम्फेसिस कर रहे थे कि हमें अपने फॉरेन रिजर्व को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि हमारे जो रुपये और डॉलर पैरिटी है वो कम हो जाए, ताकि बिज़नेस करने में उनको आसानी हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसे हैं वो रिजर्व्स में आए और डॉलर जो है वो कमा सकें। लेकिन बाज़ वजूहात की वजह से ऐसा मुमकिन ना हो सका। लेकिन मौजूदा निगरान हुकूमत ने इस चीज़ को, इसकी अहमियत को समझते हुए कुछ ऐसे इकदाम किए हैं जिससे ना सिर्फ मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है, बल्कि कुछ लोग जो कि डॉलर की और रुपये पैरिटी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं उसके खिलाफ भी क्रैकडाउन करके डॉलर के रेट को भी एक जो है सस्टेनेबल पोजीशन पे लाके रखा है ताकि जो सरमायाकार हैं उसको बेनिफिट हो सके। इसके अलावा अगर देखा जाए कि जो IMF के ने जो शराइत रखी थी पाकिस्तान ने उसकी भी पूरी कंप्लायंस की है और IMF की टीम जो है पूरी जो है इत्मीनान का इजहार करके यहाँ से गई है कि पाकिस्तान ने कंप्लायंस रिपोर्ट पर 100% अपना शो किया है। इसके अलावा उनकी टेक्निकल टीम अब आ रही है जो कि टैक्स नेट को बढ़ाने के हवाले से पाकिस्तानी हुकाम की मावनत करेगी और उम्मीद यही की जा रही है कि टैक्स नेट बढ़ने से हमारे जो मसाइल हैं, मुआशी मसाइल, उसमें भी कमी आएगी। तो ये कुछ ऐसे इकदाम हैं जो कि निगरान हुकूमत ने किए हैं और इसके समराज जो है न सिर्फ अब बल्कि आने वाले वक्तों में भी हमें मिलेंगे। जी बहुत शुक्रिया ज़मीर अब्बास, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म अनवार उल हक काकड़ के दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरान दोनों ममालिक में मुख्तलिफ शुबों में अरबों डॉलर के मुआहिदे हुए हैं, जिससे पाकिस्तान की मईशत और स्टॉक मार्केट पर भी मुस्बत असरात पड़ रहे हैं। इससे पाकिस्तान में तवानाई, पोर्ट ऑपरेशन प्रोजेक्ट्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, लॉजिस्टिक्स, मादियात और बैंकिंग और मालियाती खिदमात के शोबों में सरमायाकारी होगी। माशी माहिरीन वज़ीर-ए-आज़म के मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत के दौरों को किस तरह से देखते हैं, इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद होंगे
शहरियार भट्ट साहब, उनसे हम बात करेंगे। जी शहरियार भट्ट साहब, हम देख रहे हैं कि मुल्क की माशी सूरत हाल में एक इस्तेहकाम हमें नज़र आ रहा है, और हमने देखा कि वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने पहले सऊदी अरब का दौरा किया कुछ दिन पहले, और मुत्तहिदा अरब अमारात में उनकी अहम मुलाकातें हुई। बहुत से सरमायाकार पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। हुकूमत की मौशी पॉलिसियों को किस तरह से देखते हैं? डायरेक्शन जो है वो अब सही समत में शुरू हो चुकी है। इस हवाले से हमारे नाज़रीन को कुछ आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच। देखिए, पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट थी वो तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन थी, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीप पे ट्रेड कर रहे थे हम, लेकिन इन्वेस्टर के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। और ये कॉन्फिडेंस जब आया जब हमने IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन किया, उसके बाद से आप देख रहे हैं कि कॉन्फिडेंस भी है, और हुकूमत पाकिस्तान ने जो माशी इस्लाहात का बीड़ा उठाया और IMF की कंप्लाइंस पूरी की। हमने अपनी हिस्ट्री में कभी नहीं देखा कि इतनी इजीली हमें IMF का प्रोग्राम मिल गया हो जो हमें लास्ट टाइम मिल गया, कोई हर्डल्स नहीं आए। और हुकूमत पाकिस्तान ने खास तौर पर जो स्मगलिंग के खिलाफ क्रैक डाउन किया है, आपको याद होगा कि 30% डॉलर हमारा इन आउटफ्लो होकर अफगानिस्तान की तरफ जा रहा था, हवाला हंडी की तरफ काम किया, उनको रोकने में कामयाब हुए। फिर उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने जो डॉलर एक कमोडिटी बन चुका था, लोग उसको घर में सेव कर रहे थे, उसके ऊपर क्रैक डाउन किया है। उसके असर नजर आना शुरू हो गए, हमारी मीशत के ऊपर उसके काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट नजर आए। फिर जिस तरह से हम ने सब्सिडीज का खात्मा कर रहे हैं और पायदार बुनियादों में अपनी मीशत को इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस सिलसिले में SIFC का जो कयाम है बहुत ही ज्यादा खुशाइन है। आपने देखा हमारे माशी अशारिये तो बेहतर होना शुरू हो चुके हैं, खासतौर पे अगर LSM डेटा की बात करें तो 1% उसमें इंक्रीज हुआ है, और अभी जो सीमेंट के नंबर हैं उसमें भी एक्सपोर्ट में हम स्लाइटली इंप्रूवमेंट देख रहे हैं। फिर साथ साथ जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो पाकिस्तानी हुकूमत का दर्द सर बना हुआ था, और IMF का भी यही कहना था कि आपको एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के हवाले से मुश्किलात का सामना होगा, गवर्नमेंट ने बहुत कामयाबी से उसको 4 महीनों में रोक के $1.1 बिलियन तक लेकर आए, जो कि पहले $3.2 बिलियन के पास था। तो ये सारे इंडिकेशन ये शो कर रहे थे पाकिस्तान अब अपने ट्रैक के ऊपर आ गया है, और यही चीज़ इंटरनेशनल इन्वेस्टर को भी नजर आ रही है। अगर आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात करें तो जो हमारे नंबर नजर आ रहे हैं वहाँ पर उसमें फॉरेनर्स काफ़ी बड़ी तादाद में बाइंग कर रहे हैं, और हमारी जो रिजर्व बहुत ज़्यादा गिर गए थे, $7.1 बिलियन के पास रह गए थे। तो जरूरत इस अमर की थी कि मुल्क में किसी तरह से इनफ्लोज लेकर आया जाए, और प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब ने जो विजिट किया है UAE का, और वहाँ से 20 से 25 बिलियन डॉलर पाकिस्तान लाए जाएंगे, ये बहुत ही ज़्यादा खुशाइन इकदाम है, और मार्केट इसका काफ़ी अर्से से वेट कर रही थी, क्योंकि अब पाकिस्तान को इनफ्लोज की बेइंतहा ज़रूरत है। आने वाले दिनों में हमें लग रहा है कि सऊदी अरेबिया से भी जो कमिटमेंट है वो भी फुलफिल होंगी, और सऊदी अरेबिया से भी कुछ इनफ्लोज पाकिस्तान आएंगे, वो हमारी मईशत को मजीद तकवीत बख्शेंगे। जरूरत इस अमर की कि हुकूमत प्राइवेटाइजेशन के अमल को भी तेज करे और कोशिश करे कि ज़्यादा इनफ्लोज पाकिस्तान में आ सकें। सही, बहुत शुक्रिया। शहरियार भट्ट माहिर माशियात हमारे लाइन पर मौजूद थे, और इस हवाले से हमें उन्होंने अपनी अहम राय से आगाह किया। नाज़रीन, इस वक्त हमें लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं माशी माहिर हैं नदीम मौलवी साहब। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे, वज़ीर आज़म का जो हालिया दौरा है मुत्तहिदा अरब अमारात का, और फिर आज से वो कुवैत का भी 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है उस पर हम मुस्बत असरात अभी से देख रहे हैं, और पिछले कुछ अरसे से जो कंसिस्टेंसी रही है इन तमाम सूरत हाल, इन तमाम जो इक़दामात किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से उनकी, उसके बहुत अच्छे नताइज हमें मिल रहे हैं। इसकी जो कंटिन्यूएशन है उसको किस हवाले से देखते हैं, और इन दौरों को किस हवाले से देखते हैं? देखें, मौजूदा हुकूमत ने इंटरनेशनल रिलेशनशिप बहुत ही बेहतरीन कर चुके हैं, और जिसकी वजह से 75% जो है आपकी तिजारत में इजाफा हुआ है चीन के साथ, 22% इजाफा हुआ है अमेरिका के साथ, और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कि सीमेंट एक्सपोर्ट की तो 80% इजाफा देखा गया है, टेक्सटाइल में 21% इजाफा देखा है, एक IT सेक्टर में 31% देखा गया। इन सब की वजूहात क्या है? इनकी वजूहात यह है कि मौजूदा हुकूमत ने बहुत ही बेहतरीन किस्म की इकोनॉमिक पॉलिसीज अपनाई जो कि नॉन पॉलिटिकल थी, और सबसे अहम बात जो आवाम के लिए बेहतरीन साबित हुई वो थी पेट्रोल की कीमतों में कमी और डॉलर को कंट्रोल किया। इन 2 वजूहात की वजह से इकोनॉमी ही नहीं बल्कि आवाम के ऊपर भी उसके असरात नजर आए, और फिर हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बैलेंस था वो हमेशा खराब हो जाता था। उसकी वजह थी कि स्मगल्ड आउट होके अफगान बॉर्डर के थ्रू जो जाते थे कार्गो, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता था, उस स्मगलिंग को रोक दिया गया। तो यहाँ पे आप देखें, फिर उसके अलावा हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप की वजह से पहले सऊदीया ही सिर्फ इन्वेस्ट करता था, मगर अब हम देख रहे हैं कि तमाम गल्फ की कंट्रीज
اور ایشیا کی کنٹریز مختلف آپ دیکھیں تو زیادہ تر پاکستان کے اندر آ کے انویسٹمنٹس کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ ندیم مولوی صاحب، آپ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. حکومت نے بولڈ معاشی سٹیپس لیے اور حکومت کی انہی پالیسیز کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی معیشت جو ہے اس میں ایک استحکام نظر آ رہا ہے. اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے. وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی جو ٹیم ہے انہوں نے خاصی اس پہ محنت کی ہے اور اس کے نتائج پاکستان میں اب دیکھنے کو سامنے مل رہے ہیں. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے شامل کریں گے کچھ دیگر خبریں. آپ کو یہاں پر بتاتے ہیں کہ پاکستان کو دنیا کا سب سے سستا ملک قرار دے دیا گیا ہے. ورلڈ اسٹیٹسٹکس نامی ویب سائٹ کے مطابق ضروریات زندگی کی کم قیمت، رہائش، روزمرہ کی اشیاء و غذا اور مقامی افراد کی قوت خرید پاکستان کو دنیا کا سستا ترین ملک بناتی ہے. اس سے قبل مارچ 2023 میں دنیا کے سب سے بڑی ڈیٹا بیس Numbeo.com نے بھی پاکستان کو سب سے سستا ملک قرار دیا تھا. پاکستان میں مہنگائی کی شرح 2022-23 میں کئی ممالک سے کم رہی. IMF سے $3 ارب کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ حاصل کرنا انہی اثرات میں سے ایک ہے. پاکستان نے IT اور غیر ملکی سرمایہ کاری حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف شعبوں میں خاطر خواہ ترقی حاصل کی ہے. گزشتہ 2 سالوں کے دوران ترسیلات زر، اسٹاک ایکسچینج اور برآمدات میں مثبت رجحانات دیکھے گئے ہیں. پاکستان کے بارے میں عالمی مطالعات سے حاصل ہونے والے مثبت اشاریوں میں GDP میں اضافہ، گندم کی پیداوار میں اضافہ، سی پیک منصوبے، برآمدات اور ترسیلات شامل ہیں. وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ متحدہ عرب امارات کے بعد آج سے کویت کا 2 روزہ دورہ کریں گے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم اس دورے کے دوران ولی عہد شیخ مشل الجابر الصباح اور کویتی وزیر اعظم شیخ احمد نواف الاحمد الصباح سے ملاقاتیں کریں گے. اس دورے میں دونوں ممالک کے درمیان افرادی قوت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، معدنیات، غذائی تحفظ، توانائی اور دفاع کے شعبے میں مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے. دونوں ملک رواں برس سفارتی تعلقات کی 60ویں سالگرہ منا رہے ہیں. اور وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے متحدہ عرب امارات کے دورے کے دوران پاکستان اور UAE کے درمیان مختلف شعبوں میں اربوں ڈالر کے معاہدے ہوئے ہیں. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان معاشی ترقی، علاقائی استحکام اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے. وزیر اعظم کی UAE کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات کی تفصیل محمد نوید اظہر سے ان کی اس رپورٹ میں ملاحظہ کیجیے. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ابو ظہبی میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات کی. ملاقات میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور وفد کے ارکان بھی موجود تھے. بات چیت میں دونوں رہنماؤں نے زور دیا کہ پاکستان اور UAE کے درمیان تاریخی اور گہرے برادرانہ تعلقات ہیں جو وقت کی ہر آزمائش پر پورا اترے ہیں. انہوں نے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان 2 طرفہ اسٹریٹجک تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا. وزیر اعظم نے اقتصادی اور مالیاتی شعبے میں متحدہ عرب امارات کی جانب سے پاکستان کے لیے بھرپور تعاون کو سراہا. انہوں نے پاکستان اور UAE کے درمیان توانائی، پورٹ آپریشنز، فوڈ سیکیورٹی، معدنیات اور بینکنگ اینڈ فائنینشیل سروسز میں سرمایہ کاری میں تعاون سے متعلق مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کو ایک تاریخی اقدام قرار دیا جس سے پاکستان اور UAE اقتصادی شراکت داری کے نئے دور کا آغاز ہوگا. $multi-billion کے MOUs سائن ہوئے. اکنامک کوآپریشن کا، ریجنل اسٹیبلٹی کے حوالے سے، اسٹریٹجک کوآپریشن کے حوالے سے ایک نئے دور میں داخل ہوا ہے. اس پہ میں پاکستان اور UAE کے عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ دوستی جو شیخ زید نے 70 کی دہائیوں میں اس کی بنیاد رکھی، اس کو آج ان کے صاحبزادے ہز ہائنس شیخ محمد بن زید ال نہیان وہ ایک نئے دور کی جانب لے گئے. اس کے ثمرات، اکنامک ثمرات وہ پاکستان کی معیشت پہ بڑے مثبت انداز میں آنے والے دنوں میں سامنے آئیں گے. وزیر اعظم اور صدر UAE کے درمیان ملاقات میں مقبوضہ فلسطین میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال، خصوصاً علاقائی اور عالمی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم نے بین الاقوامی قوانین، اقوام متحدہ اور OIC کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ فلسطین کے منصفانہ اور پائیدار حل کے لیے پاکستان کی حمایت کا اظہار کیا. وزیر اعظم نے COP28 میں UAE کی صدارت کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کا بھی اعادہ کیا. انہوں نے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے قیام سمیت ماحولیاتی اثرات کو کم کرنے کے لیے کلیدی شعبوں میں مؤثر اور نتیجہ خیز عالمی اقدامات کی جانب بامعنی پیش رفت کے موقع کے طور پر اس کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا. محمد نوید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تجارتی سرگرمیوں میں اضافے کے لیے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا دورہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں راہیل انصار.
पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान सदियों पर मुहित बरादराना तल्लुकात दोनों मुल्कों की इक्तिसादी तरक्की, दरामदात और बरामदात में इजाफे समेत मुख्तलिफ शोबों में तावन के फ़रोग़ का बायस हैं। इन तल्लुकात की बुनियाद पर दोनों मुल्कों में $10 अरब से ज़ायद दो तरफ़ा तजारत के हुजम में निगरान वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान होने वाले जामे इक्तिसादी शराकत दारी के मुआहदों से खातर-खा इजाफा मतवक्को है। मशरिक़ वस्ता में मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तानी बरामदी मसनूआत का मरकज़ है। पाकिस्तान की कुल बरामदात का 62% सिर्फ मुत्तहिदा अरब अमारात की मार्केट को जाता है। मुत्तहिदा अरब अमारात को पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा बरामद की जाने वाली मसनूआत में मलबूसात, चावल, गाय का गोश्त और आम समेत दीगर फल शामिल हैं। निगरान वज़ीर आज़म के दौरे से मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से सोलर एनर्जी, विंड और काबिल तजदीद तवानाई समेत साफ तवानाई के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी भी मतवक्को है। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ अपने बरादराना तल्लुकात को सबसे ज़्यादा तरजीह देता है और इन तल्लुकात को इक्तिसादी महाज की बुलंदियों तक ले जाने का ख्वाहिशमंद है। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं नाज़िया कंवल। सबसे पहले बात करेंगे फ़लस्तीन की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। गज़ा में इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी की मुद्दत में 2 रोज़ की तौसी कर दी गई है और गुज़िश्ता शब जंग बंदी के चौथे रोज़ 11 इसराइली यरगमाली और 33 फ़लस्तीनी कैदी रिहा किए गए। उन्हें हिलाल अहमर अमले के हवाले किया गया। मुआहदे के तहत मजमूई तौर पर अब तक 150 फ़लस्तीनी कैदी और 50 इसराइली यरगमाली रिहा हो चुके हैं। हमास ने थाईलैंड, रूस और फिलिपाइन के शहरियों को भी रिहा किया। इसराइल और हमास के दरमियान 4 रोज़ा जंग बंदी मुआहदा गुज़िश्ता रोज़ खत्म हो गया। ताहम कतर और मिस्र की कोशिशों से मुआहदे में 2 रोज़ की तौसी मुमकिन हो सकी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जंगबंदी में तौसी के दौरान 20 इसराइली यरगमालियों समेत 60 मजीद फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। जंगबंदी के दौरान फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद की फराहमी का सिलसिला भी जारी रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गज़ा में संगीन इंसानी बहरान बरकरार है। अक़वाम मुत्तहिदा ने गज़ा को इमदाद की फराहमी में इजाफे का मुतालबा किया है। और अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं कि मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल ही वाहिद रास्ता है जिससे इसराइल और फ़लस्तीन की तवील मुद्दती सलामती की ज़मानत दी जा सकती है। सदर जो बाइडन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा है कि कोशिश है इसराइल और फ़लस्तीन यकसा तौर पर आज़ादी और वक़ार के साथ ज़िंदगी गुजार सकें, इसलिए 2 रियासती हल ही बेहतर होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इंसानी बुनियादों पर गज़ा में मुस्तकिल जंग बंदी पर जोर दिया है। एंटोनियो गुतेरेस ने एक बयान में कहा है कि इलाके में इंसानी तबाही बतदरीज बढ़ती जा रही है। फरीक़ैन के दरमियान बातचीत का अमल जारी रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के नतीजे में मुस्तकिल जंग बंदी मुमकिन होगी और अक़वाम मुत्तहिदा इन कोशिशों की हर मुमकिन हिमायत जारी रखेगा। यहाँ पर अहम खबर आपको देते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग के तदारुक के लिए बड़ा हुक्म दिया है। हाई कोर्ट ने तिजारती सरगर्मियों को रात 10 बजे बंद करवाने की हिदायत कर दी है। CCPO लाहौर रात 10 बजे तिजारती सरगर्मियां बंद करवाने के हुक्म पर अमल दरामद करवाए, ये कहा गया है अदालत की जानिब से। स्मोक को कंट्रोल करने के लिए वज़ीर आला के सेक्रेटरी CCPO लाहौर को इक़दाम करने की भी हिदायत दें। इस फैसले के मुताबिक इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर और हुकूमत नोटिफिकेशन करते तहरीरी हुक्म जारी किया गया है। तहरीरी हुक्म में लिखा गया है कि हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का नोटिफिकेशन निजी इदारों, बैंकों समेत जारी किया जाए। अदालत ने DG माहौलियात से आलूदगी के बायस DG सील होने वाले इंडस्ट्री यूनिट्स को दोबारा सील करने का हुक्म दे दिया और डी सील करने वाले महकमा माहौलियात के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म जारी किया। अदालत ने आइंदा समात पर फैक्ट्रियों को सील करने की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। ग्रीन बेल्ट पर पार्किंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखी जाएं। ग्रीन बेल्ट को नुकसान पहुंचाने वाले फार्म हाउस को गिराया जाए। लाहौर शहर की फ़ज़ा आज भी स्मोक की लपेट में है और एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक पहुंच गया है। लाहौर शहर की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे अपने नुमाइंदे मौसमुद्दीन की इस रिपोर्ट में।
جی بالکل، لاہور شہر کی فضا آج بھی شدید اسموگ کی لپیٹ میں ہے اور لاہور شہر کا شمار دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں کیا جا رہا ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو ٹاؤن ہال کے علاقے میں جو کوالٹی انڈیکس ہے وہ 350 کے قریب ہے، پنجاب یونیورسٹی کی طرف 300 کے قریب ہے اور کچھ مقامات کے اوپر 250 بھی ہے۔ تو جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ خطرناک حد تک عبور کر چکا ہے۔ لاہور شہر میں پنجاب حکومت کی جانب سے اسموگ کے تدارک کے لیے مختلف اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ لاہور شہر میں شہریوں کے لیے ماسک پہ پابندی جو ہے وہ عمل میں لائی جا رہی ہے اور ماہرین صحت نے بھی شہریوں سے اپیل کی ہے کہ اپنا خاص خیال رکھیں، ماسک کا استعمال کریں اور گھروں سے باہر غیر ضروری طور پر سفر نہ کیا جائے، گھروں کی کھڑکیاں بھی بند رکھی جائیں۔ لاہور شہر میں ورکنگ کمیٹی کا اجلاس بھی گزشتہ روز ہوا جس میں اسموگ ریڈکشن ٹاور اور مصنوعی بارش برسانے کے حوالے سے فیصلے کیے گئے اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ اگلے سے 4 سے 6 ہفتے کے دوران پہلا کلاؤڈ سیڈنگ کا جو تجربہ ہے وہ بھی کیا جائے گا۔ تو لاہور شہر میں اسموگ میں کمی کے لیے مصنوعی بارش برسانے کے لیے بھی حکومت کی جانب سے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ پنجاب حکومت کی جانب سے لاہور شہر کی مختلف سڑکوں کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ بھی کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ جو دھواں چھوڑتی گاڑیاں ان کا مستقل طور کے اوپر چلان کیے جا رہے ہیں، جرمانے عائد کیے جا رہے ہیں۔ جو کسانوں کی طرف سے فصلوں کی باقیات جلائی جا رہی ہیں ان کو بھی جرمانے کیے جا رہے ہیں، گرفتاریاں بھی لائی جا رہی ہیں۔ جمعہ ہفتہ اتوار پنجاب حکومت کی جانب سے اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی کیا گیا۔ جمعے اور ہفتے والے دن جو تمام مارکیٹیں اور بازار ہیں وہ 3 بجے تک بند رہے، اس کے بعد وہ کھولا گیا۔ اتوار کے روز تمام مارکیٹس بند رہی، مال روڈ کو تمام ٹریفک کے لیے بند کر کے وہاں پہ سائیکل ریلی بھی نکالی گئی۔ تو اس سے ایئر کوالٹی انڈیکس جو 3 دن تھے وہ نیچے آیا تھا، لیکن گزشتہ روز ایک بار پھر سے تمام کاروباری مراکز، تعلیمی ادارے، دفاتر کھلے، اس کے بعد سڑکوں کے اوپر ٹریفک کا جیسے ہی دباؤ بڑا، اسموگ میں اور ایئر کوالٹی انڈیکس جو ایک بار دوبارہ سے اوپر جانا شروع ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ لاہور شہر میں اگلے 1 ہفتے تک بارش کی کوئی پیشن گوئی نہیں ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ بارش سے ہی اسموگ میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ تو شہریوں کو بھی چاہیے کہ ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں، ماسک کا استعمال کریں۔ پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت اپنی طرف سے تمام کوششیں کر رہی ہے اور اسموگ کے تدارک کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھایا جائے گا اور شہریوں کو بھی چاہیے کہ ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ماسک کا استعمال کریں اور اپنے پیاروں کا خیال کریں۔ جی، الیکشن کمیشن میں چیئرمین پی ٹی آئی کو پارٹی سربراہی سے ہٹانے سے متعلق کیس میں آج بھی تحریک انصاف کی جانب سے جواب جمع نہ کروایا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر گوہر کمیشن میں پیش اور موقف اپنایا کہ پٹیشن کی کاپی نہیں ملی، اگلے ہفتے جواب جمع کرانے کی مہلت دی جائے، جس پر کمیشن نے کہا کہ ہمارے ریکارڈ کے مطابق آپ کو کاپی فراہم کی جا چکی ہے۔ کمیشن نے تحریک انصاف کے وکیل کو وکالت نامہ بھی جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے کیس کی سماعت 5 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ چیئرمین اور وائس چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی آئندہ سماعت جمعے کو اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ سائفر ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے کہا کہ آئندہ سماعت اوپن کورٹ میں ہوگی، میڈیا اور پبلک کو بھی شرکت کی اجازت ہوگی اور پہلے کی طرح 5 فیملی ممبران کو بھی عدالتی کارروائی دیکھنے کی اجازت ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے 30 نومبر کے جلسے کی سیکیورٹی کے حوالے سے اجلاس کوئٹہ میں ہوا۔ آئی جی پولیس عبد الخالق شیخ اور پارٹی کے سینئر رہنما نواب ثناء اللہ ظاہری نے سیکیورٹی معاملات پر تفصیلی بات کی اور انتظامات کے حوالے سے حتمی فیصلے کیے۔ پیپلز پارٹی یوم تاسیس کے جلسے سے پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو اور سابق صدر آصف علی زرداری کا خطاب شیڈول ہے۔ مرکزی قیادت کے ساتھ صوبے بھر سے ورکرز اور سپورٹرز کی آمد کے پیش نظر سیکیورٹی معاملات کا جائزہ اجلاس لیا گیا۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے پارٹی رہنماؤں اور سابق ارکان قومی اسمبلی کی لاہور میں ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں تنظیمی امور اور انتخابات کی تیاریوں سے متعلق گفتگو ہوئی۔ شہباز شریف نے انتخابی تیاریوں کے لیے پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کے جذبے کو سراہا اور کہا کہ الیکشن میں بھرپور تیاری کے ساتھ اتریں گے، عوام کے اعتماد اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الیکشن میں بھرپور کامیابی حاصل کریں گے۔ مسلم لیگ نون کی کامیابی پاکستان کو مسائل سے نجات دلانے کے لیے اہم ہے اور عام انتخابات کے لیے مسلم لیگ نون کے امیدواروں میں ٹکٹوں کی تقسیم کے سلسلے میں کوارڈینیشن کمیٹی راولپنڈی ڈویژن کا اہم اجلاس آج بھی جاری ہے۔ میٹروپولیٹن اور کینٹ کے علاقوں سمیت ضلع راولپنڈی کی 5 تحصیلوں سے پارٹی ٹکٹ کی درخواست دینے والوں کے انٹرویوز آج ہو رہے ہیں۔ گزشتہ روز ڈویژنل کوارڈینیٹر پرویز رشید کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں ضلع اٹک سے پارٹی ٹکٹ کے لیے درخواستیں دینے والے امیدواروں کے انٹرویو کیے گئے۔ کوارڈینیشن کمیٹی اپنی تجاویز مسلم لیگ نون کے مرکزی پارلیمانی بورڈ کو پیش کرے گی۔ ملک سعد اللہ خان ترین استحکام پاکستان پارٹی بلوچستان کے پہلے صدر اور ریحانہ جالب بلوچ کو ویمن ونگ کی صدر مقرر کر دیا گیا۔ سیکریٹری جنرل عامر محمود کیانی کی جانب سے دونوں عہدوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ریحانہ جالب گزشتہ 26 سال سے بی این پی منگل سے وابستہ تھیں۔ ملک سعد اللہ ترین طویل عرصے سے عملی سیاست سے کنارہ کش رہے۔
और नई हज पॉलिसी के तहत जदीद सहूलियात से आरास्ता पहले डिजिटल हज 2024 के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। दरखास्तों की वसूली का अमल शुरू कर दिया गया है। सरकारी स्कीम के तहत दरखास्त गुजार 15 नामजद बैंकों में 12 दिसंबर तक दरखास्तें जमा करा सकते हैं। अम्माद अवान की रिपोर्ट देखिए। खाने खुदा की ज़ियारत और दरगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़री हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश होती है। हज हर साहिब सरवत पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज है और इसके पेश नज़र हर साल लाखों लोग दुनिया भर से बैतुल्लाह का सफ़र करते हैं। पाकिस्तान में इस बार हज जदीद ऐप और QR कोड्स के साथ होगा, जिसके लिए वजारत हज ने सारे इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। आज़मीन को अपनी हज दरख्वास्त के साथ 10,75,000 रुपए भी जमा कराने हैं, जो नामजद बैंकों की शाखों समेत ऑनलाइन भी जमा कराए जा सकते हैं। स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत 25,000 दरखास्तें पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर जमा होंगी, जिसके लिए बैरून मुल्क मुकीम शहरी पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हज के लिए डॉलर्स में रकम जमा कर सकेंगे। हज 2024 पहला डिजिटल हज भी होगा, जिसमें एक खानदान के लिए अलग रिहाइश, राब्ते के लिए इंटरनेट और जदीद ऐप समेत QR कोड लगे सूटकेस और खवातीन के लिए अबाया का तोहफा भी शामिल है। रवां साल सरकारी स्कीम के तहत 89,605 आज़मीन जबकि इतने ही प्राइवेट टूर्स ऑपरेटर्स के कोटे पर हज की सादत हासिल करेंगे। ज़ायद दरखास्तें मौसूल होने की सूरत में कुरानदाजी की जाएगी, जबकि खवातीन पहली बार महरम के बगैर हज अदा कर सकेंगी। अमाद अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वजारत कौमी सेहत के ज़ेर निगरानी मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है और वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान के मुताबिक मुहिम में 4 करोड़ 43 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलवाए जाएंगे। मुहिम का मकसद मुस्तकबिल के ममारों को उम्र भर की मासूरी से महफूज रखना है। वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने अपने पैगाम में कहा है कि अपने बच्चों को उम्र भर की मासूरी से बचाना हमारा मजहबी और इखलाकी फरीज़ा है। ये जंग वालिदैन के ताउन के बगैर नहीं जीती जा सकती। डॉक्टर नदीम जान ने पोलियो के खात्मे के अज़्म का अदा करते हुए वालिदैन पर जोर दिया कि वो बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे लाजमी पिलवाएं। मुल्क से गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। 31 अक्टूबर की मोहलत खत्म होने के बाद सिर्फ गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का पाकिस्तान से महफूज और बाइज्जत इनखला यकीनी बनाया गया। चमन और तुरखम बॉर्डर पर रोजाना की बुनियाद पर हज़ारों अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस जा रहे हैं, जो पाकिस्तान की फराखदिली का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ 1993 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए, जिनमें 347 मर्द, 358 खवातीन और 788 बच्चे शामिल थे। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 20 गाड़ियों में 393 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई है। 15 सितंबर 2023 से लेकर अब तक मजमूई तौर पर 2,56,268 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी से मुल्क की मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। पाकिस्तान ने 31 अक्टूबर की डेडलाइन खत्म होने पर सिर्फ गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को पाकिस्तान से महफूज और बाइज्जत इनखला यकीनी बनाया। कोयटा की अवाम ने रुखसत होने वाले अफगान महाजरीन के लिए दुआओं और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी पर इज़हार ख्याल करते हुए उनका कहना है कि पाकिस्तान छोड़ कर जाने वाले अफगान शहरी अपने मुल्क की तामीर तरक्की में किरदार अदा करें। افغان مهاجرین چې لدې ځای ولاړ خدای دې هلته خوشحال ولري. د دې ځای لوکل خلک چې کوم هغه د خپل کاروبار شروع کوي او موقع او فرهمه سو چې دوی خپل کاروبار او روزګار برابر کړي او افغان مهاجرین دي خدای په افغانستان کې خوشحال اوسه چې دوی هلته خپل کاروبار شروع کړي. د افغان مهاجرینو د تلنګ سره دا کیسه به چې مطلب مخکې چې افغان مهاجرین د لیوه هغه د کاروبارونه کول، نو اوس چې هغه خپل ملک ته ولاړ سي نو هغه مواقع به زموږ خپل لوکل خلکو ته لپاره میلاو سي او ان شاء الله دا زموږ امید دی چې دا کم زموږ لوکل خلک دي هغه به مطلب د کاروبار به د هغوی د مطلب ډېر په اعلی سطح باندې راپورته سي. دا خو ډېره فایده وسوه. ما افغان مهاجرین چې ولاړو دوکانونه خالي وسو، روډونه ولاړه، بس صفایي سورش کش نه څه د خپل کاروبار موږ ته شروع کړی دی. بس ډېره فایده وسو. ډېر په کار تللي وو، نو رش کش یې جوړ کړی وو. بس ډېره فایده وسو. خلکو کاروبارونه پیدا کړ، خلکو روزګار پیدا کړ، کاروبارونه پیدا کړل. دا رخشې والا، دا سبزیان والا، دا ګرد لاړ. بس دا لوکل خلک کوم چې غریبانانو کار مار پیدا سو. डिस्ट्रिक्ट राजनपुर के तलबा और तालिबात ने एक दिन पाक फौज के साथ गुजारा। तलबा और तालिबात ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और वतन अजीज के शहदा के बुलंद दर्जात के लिए खुसूसी दुआ की।
طلبہ کو پاک فوج کی ملک و قوم کے لیے دی گئی لازوال قربانیوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ طلبہ کو اسالٹ کورس اور فوجی زندگی کا نمونہ دکھایا گیا اور فائرنگ کے طریقہ کار کے بارے میں بھی آگاہی فراہم کی گئی۔ طلبہ کو بختر بند گاڑیوں کی سیر کروائی گئی جس سے وہ خوب لطف اندوز ہوئے۔ طلبہ و طالبات کا کہنا تھا کہ شہداء کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم ایک آزاد وطن میں زندگی گزار رہے ہیں۔ پاکستان آرمی سے جو ہے نا ہم بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں، اور پاکستان آرمی کے پاس ماشاءاللہ ایسا جدید ترین اسلحہ ہے کہ جو کسی بھی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ ہر وقت پاکستان آرمی جو ہے نا وہ تیار رہتی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے یادگار شہداء پہ حاضری دی، جو تمام شہداء ہیں جنہوں کی شہادتوں کی وجہ سے، قربانیوں کی وجہ سے آج ہم ایک آزاد زندگی گزار رہے ہیں، انہیں ہم نے نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ پہلے ہم لوگ صرف ٹی وی پر دیکھا کرتے تھے، لیکن آج اسٹوڈنٹس کے لیے سب سے زیادہ ایکسائٹنگ مومنٹ APC کی سواری کرنا تھا۔ We enjoyed the day very well, and I think that these steps must be taken by Pak Army so that our youth could be more aware of the things that army persons do. Pakistan Zindabad! Pak Force Zindabad! ناظرین، 1971 کی جنگ سے جڑی من گھڑت کہانیاں جو غلط ثابت ہوئیں، 1971 کی جنگ کے حوالے سے چند من گھڑت کہانیاں جڑی ہوئی ہیں اور اسی جھوٹ کی وجہ سے دنیا نے ان پر یقین کرنا شروع کر دیا۔ انٹرنیٹ اور ویب کے صفحات اس زہریلے پروپیگنڈے سے بھرے پڑے ہیں جو مسلسل تمام لوگوں کے ذہنوں کو گندا کر رہے ہیں۔ یہ من گھڑت کہانیاں 30 لاکھ بنگالیوں کو مارنے، 2 لاکھ خواتین کی عصمت دری اور 93,000 مسلح افواج کے اہلکاروں کو جنگی قیدی بنانے کی بابت ہیں۔ افراسیاب، عبد المومن چودھری، ڈاکٹر جنید احمد، مسٹر اکرام سہگل اور شرمیلا بوس جیسے نامور مصنفین کی تحقیق نے ان سب باتوں کو غلط اور فرضی قرار دیا ہے۔ 30 لاکھ بنگالیوں کا قتل عام بھی غلط رپورٹنگ پر مبنی ایک کہانی ہے جو بعد میں بنگالی قیادت کی بیان باسی بن گئی اور سب نے اس پر یقین کرنا شروع کر دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل عامر عبداللہ خان نیازی نے اپنی کتاب دا بیٹرل آف ایسٹ پاکستان میں ان تمام الزامات کی تردید کی ہے۔ شرمیلا بوس نے اپنی کتاب ڈیڈ ریکننگ میں خواتین کی عصمت دری کی من گھڑت کہانیوں کو واضح طور پر جھوٹ پر مبنی قرار دیا۔ اس کے علاوہ قتل عام کے اعداد و شمار کو بھی بے بنیاد ثابت کیا۔ 1971 سے جڑی مسخ شدہ تاریخ پر آج بھی بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جاتا ہے جس کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں۔ ملک بھر میں جاری انسداد پولیو مہم کے حوالے سے مزید آپ کو بتائیں گے کہ بنوں کے نواحی علاقے سرانی طور میں انسداد پولیو مہم کے دوران پولیو ٹیم پر فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار زخمی ہو گیا۔ اور مزید اسی حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ جنوبی پنجاب میں بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ گزشتہ روز ٹیموں نے مزید 159 صارفین کو بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا۔ ان بجلی چوروں کے خلاف 86 نئے مقدمات کا اندراج اور 84,20,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ میپکو سرویلنس ٹیموں اور پولیس نے کروڑ لال ایسن شاہ جمال میں میٹر ٹیمپرنگ اور ڈائریکٹ تاریں لگانے والے، جبکہ لودھرا کے موزا کنڈی کی بستی سری والا میں اور بستی گھنڈی میں 2 افراد کو براہ راست تاروں سے بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑا۔ آپریشن میں 6 کروڑ 76 لاکھ روپے وصول کیے گئے۔ ناظرین، بابا گرو نانک کے 554ویں جنم دن کی 3 روزہ تقریبات گردوارہ جنم استھان ننکانہ صاحب میں بھوگ کی رسم کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئی۔ اس موقع پر پاکستان کی ترقی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی، جس کے بعد ضلعی انتظامیہ کی جانب سے آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ تقریبات میں مختلف ممالک اور اندرون ملک سے ہزاروں سکھ یاتریوں نے شرکت کی۔ سکھ یاتریوں نے جنم دن تقریبات کے لیے بہترین انتظامات پر حکومت پاکستان اور ضلعی انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے دنیا بھر سے سکھ یاتری پاکستان میں موجود ہیں۔ فیصل آباد کے نواحی علاقے سریالی میں گرپورب کی تقریب ہوئی جس میں بڑی تعداد میں سکھ یاتریوں نے شرکت کی۔ تفصیل جانتے ہیں اپنے نمائندے حافظ محمد علی عابد سے۔ فیصل آباد کے نواحی علاقے سریالی میں ہونے والی گرپورب کی تقریب میں بابا گرو نانک کی جنم دن تقریبات میں شرکت کے لیے بھارت اور دوسرے ملکوں سے آنے والے 260 سکھ یاتریوں نے شرکت کی۔ تقریب کا اہتمام فیسکو کے چیئرمین تحسین احمد عوان کی طرف سے کیا گیا تھا، جس میں سکھ یاتریوں کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی اور سکھ یاتریوں کو جی آیاں نو کہا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سکھ یاتریوں نے حکومت کی طرف سے سیکیورٹی کے ساتھ رہائش، لنگر اور میڈیکل کے بہترین انتظامات پر حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں جو پیار اور اپنائیت پنجاب کے عوام نے دیا ہے اسے وہ زندگی بھر بھلا نہیں سکتے۔ میں کہا جی ٹوکرے بھر کے انہوں نے پیار دیتا ہے سانو۔ اسی گڈی وچ آ رہے سی بس وچ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੱਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਛੱਡੋ। लोगों को यहाँ आना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि पाकिस्तानियों के दिल में दूसरे मज़ाहिब के लिए कितना एहतराम है। और सिख जो हैं उनका इस धरती के साथ एक बड़ा नेचुरल ताल्लुक़ है बाबा जी गुरु नानक की वजह से। तो हमारी ये ख्वाहिश है कि हम हर साल कम अज़ कम कोई 5 लाख सिख जो हैं उनको पाकिस्तान लेके आएँ। तकरीब में पंजाब की सकाफत को उजागर करने के लिए रंगारंग सकाफती शो का भी एहतमाम किया गया, जिसमें पंजाब के रिवायती नाच, झूमर और कवाली पेश की गई, जिससे तकरीब के शुरका खूब महसूस हुए। एक तो अपने मजहब के बानी की जन्म तकरीबात में शिरकत की खुशी, दूसरा पाकिस्तानियों के मेहमान नवाजी और मोहब्बत सिख यात्रियों को ऐसे भाती है कि वो पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत और मेहमान नवाजी के गुण गाए बगैर नहीं रह सकते। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। नाज़रीन, भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व हुकूमत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मुस्तकबिल करीब में ज़ब्त करने के लिए मज़ीद 4000 कश्मीरियों के इमलाक की फहरिस्त तैयार कर ली है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारत की बदनाम ज़माना तहकीकाती इदारों NIA और SIA ने कश्मीरियों की ज़रई अराज़ी, स्कूल, मकानात और दफातर पर मुश्तमिल 4000 अमला की फहरिस्त मुरतब कर ली है। इन लोगों पर अक़वाम मुत्तहिदा के तस्लीम शुदा हक़ खुद इरादियत के ज़रिए जम्मू कश्मीर के तनाज़े के हल की वकालत करने का इल्ज़ाम है। मोदी हुकूमत 2019 से लेकर अब तक मकबूजा इलाके में तकरीबन 500 अमलाक को ज़ब्त कर चुकी है। एक सरकारी अहदेदार के मुताबिक ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद जायदादों को ज़ब्त करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह की ज़ेरे क़यादत हिंदुत्व हुकूमत मकबूजा जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी को दबाने के लिए जालिमाना हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। अमेरिका में हिंदुस्तानी सफ़ीर तरनजीत सिंह को न्यूयॉर्क के गुरुद्वारे में सिखों ने आड़े हाथों ले लिया। सिख बिरादरी ने भारतीय सफ़ीर और मोदी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। सिख बिरादरी हिंदुस्तानी सफ़ीर से हरदीप सिंह के कत्ल में मुलव्विस होने से मुतालिक सवालात करते रहे, ताहम भारतीय सफ़ीर किसी भी सवाल का जवाब देने में बुरी तरह नाकाम रहे। सिख मुजाहिरीन ने कहा कि भारत ने खित्ते में हमेशा दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को हवा दी। मोदी सरकार कत्ल गारत के जोर पर खालिस्तान तहरीक को दबाना चाहती है। याद रहे, जून 2023 में भारत ने कैनेडियन शहरी हरदीप सिंह निज्जर को टारगेट किलिंग के जरिए कत्ल करवाया था। अमेरिका में सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह को भी कत्ल करने की हिंदुस्तान ने कोशिश की, जो नाकाम रही। अमेरिका ने सिख रहनुमाओं के कत्ल के जुर्म में हिंदुस्तान को वार्निंग भी जारी की। कनाडा और अमेरिका समेत दीगर 5 आइज़ ममालिक ने भी सिख रहनुमाओं के कत्ल में हिंदुस्तान के मुलव्विस होने की तस्दीक की है। बात करेंगे यूक्रेन की, जो इन दिनों शदीद बर्फानी तूफान की लपेट में है। 16 इलाकों में 2000 से ज़्यादा बस्तियां बिजली से महरूम हो गई हैं। बर्फबारी की वजह से मुतअद्दिद मोटरवेज को बंद कर दिया गया है। यूक्रेनी वज़ीर दाखिला का कहना है कि जनूबी और वस्ती यूक्रेन सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं, जहाँ 2 मीटर तक बर्फ़ पड़ चुकी है। रियासती एमरजेंसी सर्विस के मुताबिक 1500 से ज़्यादा इमदादी कारकुन बर्फ़ हटाने और सफाई की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। ज़्यादा मुतासरा इलाकों में रिहायशियों को घरों में रहने की ताकीद की गई है। रूस और यूक्रेन के कई इलाकों में बर्फानी तूफान ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया है। यूक्रेन और मोल्दोवा में बर्फानी तूफान से 8 अफराद हलाक हो गए। मॉस्को में बर्फबारी का 40 साला रिकॉर्ड टूट गया। कई परवाजें ताख़ीर का शिकार हुईं, जबकि सड़कें और रेलवे ट्रैक्स भी बर्फ से ढक गए। दूसरी जानिब रूस के जनूबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। सैलाब के बायस दर्जनों मकानात भी ज़ेरे आब आ गए, जबकि कई इलाकों में बिजली और हरारती निज़ाम भी मुनक़ता हो गया। वज़ारत हंगामी हालात के मुताबिक इमदादी कारकुनों ने 350 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। यूक्रेन और मोल्दोवा में भी शदीद बर्फबारी और बारिशों के बायस गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। नाज़रीन, पाकिस्तान मुख्तलिफ तहजीबों का गहवारा है। इन्हीं तहजीबों में एक तहजीब है मोहनजोदाड़ो की तहजीब। मोहनजोदाड़ो की तारीखी और सकाफती अहमियत को उजागर करने और सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए UN वुमेन पाकिस्तान और हुकूमत जापान के ताउन से सिंध के तारीखी मोहनजोदाड़ो में कोई जवाज़ नहीं मुहिम का इफ्तिताह किया गया। इस तकरीब से खिताब करते हुए UN वुमेन पाकिस्तान के कंट्री नुमाइंदा शर्मिला रसूल ने कहा कि ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद की रोकथाम के लिए ठोस इक़दामात की ज़रूरत है। ख़वातीन की तरक्की माशरे की तरक्की है। डायरेक्टर मोहनजोदाड़ो डॉक्टर शाकिर शाह का कहना था कि ख़वातीन को बाख्तियार बनाने और सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद से निपटने के लिए मुहिम को शुरू करने के लिए कदीम शहर मोहनजोदाड़ो का इंतखाब किया गया है और ये इंतखाब खुशाइंद है। मुहिम 16 रोज़ तक जारी रहेगी, जिसके दौरान मुख्तलिफ शहरों में प्रोग्राम तरतीब दिए जाएंगे। इस मौके पर घर पर काम करने वाली ख़वातीन के काम को उजागर करने के लिए नुमाइश का एहतमाम भी किया गया। FIA एंटी करप्शन सर्कल पेशावर की जाली और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात की फरोख्त में मुलव्विस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में अनिल कुमार, हजरत नूर शामिल हैं। मुल्जिमान के कब्जे से लाखों रुपए के जाली और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात बरामद कर ली गई हैं और तफ्तीश का आगाज कर दिया गया।
FIA حکام کا کہنا ہے کہ کسی بھی شخص کو بھی لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں ہے۔ ناظرین، ناول نگاری اور ڈرامہ نویسی میں ممتاز مقام رکھنے والی نامور ادیبہ بانو قدسیہ کی 94ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ اسی حوالے سے مزید ڈیٹیلز جانیں گے شمائلہ شبیر کی اس رپورٹ میں۔ اردو کی نامور ادیبہ بانو قدسیہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ وہ ادیب اور دانشور اشفاق احمد کی اہلیہ تھیں۔ بانو قدسیہ کو بانو آپا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ بانو قدسیہ 28 نومبر 1928 میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے ناول، ڈرامے اور مختصر کہانیاں تخلیق کیں۔ بانو قدسیہ کی تحریریں پڑھنے سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے لکھنے کا عمل فطری تھا اور انہوں نے ایسے موضوعات کا انتخاب کیا جو حقیقت پر مبنی تھے۔ ان کے افسانوں میں امر بیل، ہجرتوں کے درمیان، لگن اپنی اپنی اور موم کی گلیاں شامل ہیں۔ بانو قدسیہ نے کئی ناول لکھے مگر راجہ گدھ ان کی پہچان بنا۔ بانو قدسیہ ایک بہت بڑا نام ہے اور انہوں نے معاشرتی سدھار کے لیے بہت کام کیا، لکھا بھی، اور وہ اس کا عملی نمونہ بھی تھی۔ لیکن راجہ گدھ لکھ کے ہی میں سمجھتا ہوں کہ جو شہرت انہوں نے حاصل کی ہے وہ عالمی سطح کی ہے۔ PTV کے لیے بانو قدسیہ کے مشہور ڈراموں میں امر بیل، انجانے میں اور کلو نمایاں ہیں۔ وہ جو اندر کی مضبوطی کلچر عطا کرتا تھا یا مذہب عطا کرتا تھا، اندر کا جو کلچر ہوتا ہے وہ مذہب پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے جی۔ جب اندر مذہب کم ہونے لگتا ہے تو جو درخت کا سیپ ہے نا جی، وہ پتلا ہو جاتا ہے، وہ مدد نہیں کرتا درخت کی۔ درخت کے بڑے رنگ برنگے پھل ہوتے ہیں، رنگ برنگے پودے، پتے لاتا ہے، لیکن اس میں وہ مضبوطی نہیں رہ جاتی۔ بانو قدسیہ کو ادبی خدمات کے اعتراف میں حکومت کی طرف سے ستارے امتیاز اور ہلال امتیاز جیسے اعزازات سے نوازا گیا۔ شمائلہ شبیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ قومی اور بین الاقوامی منظرنامے سے اہم خبریں آپ جان چکے ہیں اور اب آپ کو لیے چلیں گے بلیٹن میں ویدر اپڈیٹ کی جانب۔ السلام علیکم ناظرین، ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود اور بالائی علاقوں میں موسم سرد رہا۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں رہی۔ لہ میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، گوپس میں -2، کالام -1، کالات -1، جبکہ اسکردو میں بھی -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔